जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग केमी अच्छे सब भल थी सकाल सकाल गोटे दुख खबर मोर गोटे पारा मरी जामी क्या मरला मुझे जानी पारनी देखो पारा छड़ा हो बुझुं गोटे पारा मरी जा मोर ये बोलते ये मिट्टू बिचार बोलছে रकीटा बदमाश हो बांध दे जाए बहुत बदमाश है आज ये बनाया जो छोट बजरी पिंजरा बनाया सब एंगल फंगल रात्र काटी नहीं पुती दवा बोलते तो ये पुती दवा अजगर तो गातर की बनना से खाई कुछ दो तो ऊपर से दियो माटी दियो सुनो এদিকে খুঁড়ে বনে এদিকে খুঁড়ে দেব মাছটা খাই কোন দেব খুঁড়ে বনে নাম জানো মেরে মেরে পুষতে সানো নেটা আসি আম্বো तो देखो और किसी बार पड़े किसी बार आसिक बसले आज बेला खराब भाई सकाल है मोर गोटे पारा देख मरीगला आमर जालीटा केमी कणा हो जाइला रखी हदे टाणी छिड़े कौन है सब दीटा उड़ी पड़े दीटा दीटा पड़े आज दिन टा मोर लॉस ही लॉस केते लॉस गोटे पारा मरीगला दीटा बजरी चढ़े पड़े दीटा बजरी पड़े केते आम जानते ना रखे बोलছি कौन कर बुझीपारे सानू पठे जाली आने जाली मारे जाली आने पठे जाली नहीं आइले कौन करी रखे रखे ओके टेंशन ही टेंशन कले एरा कौनटा कामुड़लु माड़ा खाइबू
ଜାଲି ନେଇକି ଆଇଲେ ଜାଲି ମାରିବି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଭାଇ ପଳେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଯାଇକି ରହିପାରିବା ଦରକାର ବାଇରେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଚଢ଼େଇ ମାରିକି ଖାଇଦେବେ, ସେ ଟେନସନ୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ବନଉଛି। ମୋର ଓଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, କଟର, ସବୁ କିଣି ଆଣି ଜିନିଷ, ଫ୍ରେମ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଞ୍ଜରାଟେ ବନେଇବି। ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇଠି ହଉ ରଖାହବ। ମୋର ଦୁଇଟା ଆଜି ଚଢ଼େଇ ପଳେଇଲେ ନା, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ କିଣିକି ଆଣିଲି, ବୋଲେ ମୁଁ ନ କଲେ ହେବନି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଥିବ, ଯଦି ହଜିଗଲା କି ପଳେଇଲା କ'ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଯିଏ ହିଁ ରଖିଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିବ ଭାଇ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଆଖି ରାତିରେ ଶୋଇ ହେବନି। ହଉ ମୁଁ ଓଲ୍ଡିଂ ମାରିକି କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ରେମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିସାରିକି ପୁରା ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ତ ଏକା କରିଛି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିହେବନି ନା। ଠିକ୍, ମୁଁ ରଖୁଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କରିସାରିକି କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା।